जन्मदिन का मतलब आमतौर पर दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी करना या जश्न मनाना होता है, लेकिन इस्लामपुर के एक युवक ने आम नियमों से हटकर मानवता की एक मिसाल कायम की। अपने 25वें जन्मदिन के मौके पर उसने अपने दोस्तों के साथ फल और पानी बांटा। उसने हॉस्पिटल कैंपस और आसपास के इलाकों में इफ्तार के लिए घूम रहे रोजेदारों को भी फल और पीने का पानी दिया। इस मेहनती युवक में कहा, हर बार मैं अपना जन्मदिन दोस्तों और परिवार के साथ मनाता हूँ, लेकिन इस बार चूंकि मेरा जन्मदिन रमज़ान के महीने में है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से मनाने का प्लान बनाया। इसलिए मैंने रोज़ेदारों, खासकर हॉस्पिटल और आसपास के इलाकों में घूम रहे लोगों को इफ्तार के लिए फल और पानी बांटने का फैसला किया। उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर बहुत अच्छा लगता है। उनके दोस्त रिकी दास ने कहा, मेरे दोस्त के जन्मदिन के मौके पर हम सब ने तय किया कि क्योंकि उसका जन्मदिन रमज़ान के महीने में आया है, इसलिए हम हॉस्पिटल और सड़कों पर लोगों को इफ्तार के लिए फल और पानी बांटेंगे। उसी के तहत वो लोग ये काम कर रहे हैं। इस पहल में हिस्सा लेकर हमें बहुत खुशी हो रही है। बर्थडे बॉय ने कहा, आगे भी वो अपने हर जन्मदिन पर ऐसे ही लोगों के साथ खड़े रहने की कोशिश करेंगे। अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों ने भी इस मानवता भरी पहल की सराहना की। जन्मदिन की खुशी को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ने की इस पहल ने इलाके में एक अच्छा संदेश फैलाया है। মানে আজকে আমার বার্থডে তো সেই কারণে আমি এরকম করতেছি, মানে সবার সঙ্গেই সেলিব্রেট করতেছি। আর রমজানের মাস, তাই সবারকে ইফতার করাচ্ছি একবারে। কেমন লাগছে এই কাজ করে? কাজটা করে তো খুব ভালো লাগতেছে। কোথায় কোথায় দিলেন, কি দিলেন? ওই হাসপাতালে, সুপার হাসপাতাল। সুপার হাসপাতাল প্লাস এখানে কি দিচ্ছেন খাবার? খাওয়ার মধ্যে ফল ফ্রুট আছে এখানে, ফল ফ্রুট জল, যেটা আমি নর্মালি দিতে পারি, মানুষ খেতেও পারে টিফিনে। বাড়ি কোথায় তোমার? আমার বাড়ি ছসিয়াপাড়া। বসিয়াপাড়া। জি। কতজনকে দিলেন? অনেক জন হয়ে যাবে, 150-200 জন হয়ে যাবে। ওই হসপিটাল থেকে আসছে। মেন হচ্ছে জন্মদিন উপলক্ষে কি আপনার? হ্যাঁ, জন্মদিন, আমার জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে? জি। ও নিজে একটা ভাবলো যে হ্যাঁ, আচ্ছা। আমি ভাবলাম যে সব সময় তো বন্ধুদের সঙ্গে সেলিব্রেট করি, এবার রোজার উপলক্ষে সবাইকে ইফতার করাই, সেই কারণে এই উদ্দেশ্য করা হচ্ছে। এটা একটা অন্যরকম ভাবনা, যেটা মানে ভেবেছে যে প্রতিবার তো আমরা অন্যভাবে বার্থডে সেলিব্রেট করি, এবারে ভাবনাটা একটু আলাদা ছিল যে সবার সাথে সেলিব্রেট করা। তার মধ্যে এবার রমজান মাস পড়েছে, সেই জন্য সবার সাথে সেলিব্রেট করার জন্য এই উদ্যোগ। তো আরও সবাই আছে, আমরা সবাই মিলে এটা করছি, তো ভালো লাগছে সবার সাথে শেয়ার করে। বার্থডে? হ্যাঁ, কততম বার্থডে ওনার? 25th হবে। হ্যাঁ। এই আপনার বন্ধু, আপনার কি বন্ধু হতো? হ্যাঁ, বন্ধু ভাই বলতে পারো। এই বন্ধুর এই মহান কাজকে কীভাবে দেখছেন? ভালোভাবে, আমরা সবাই মিলেই সেটাকে সাপোর্ট করছি। আশা করি আগামী দিনে আরও আমরা এই নিয়ে ভাববো, বা চেষ্টা আছে আরও অনেক কিছু করার। মানে সবার জন্মদিনে আশা করি এভাবেই আমরা অন্য কিছু করে সেলিব্রেট করার চেষ্টা করব। যত হেল্প করতে পারি হ্যাঁ, আমরা। আমার নাম রিকি দাস।